Ikaw birada Mard. Mard, idang Mard, idang Mard. Ambak Mard. Pila na, Guales. Size na, Guales. Guales size 12. Ay, Guales 11, size 11. Ay, 12 din. Tira, tira. Sige. Ikaw bala Mard, taas ka Mard. Oh, grabe si Yung ba gatumbo pa. Si Yung gatumbo, si Nanay gatumbo, Tatay gatumbo. Lah, ulong kayo. Luga Mard. Ni Mard. Paro mo. Ah, di na mo imilo. Kana, gali ka na mo. Dili ka na nakaitom. Hilumun. Hilumun yun na. Hilumun yun. At yun ang inilog ka na. Rubik's Cube. Si Mike, taas. Tira. Uy, kautot gamay. Loh, yawa tandir ay. Oh. Loh. Patay pusa yun. Pusang butiki. Pusang butiki yung gimbal. Ikaw naman video dong, ikaw naman video be. Sab ka Mard? Sab na si Mike. Mard, sab ka? Ikaw video Mard, okay? Pakita ka kung unsaon pag anter Mard ha? Yeah. How do na ako Mard? Mula. Si Jim Mike niya. Mas kuya ni mo Mike. Ikaw ba siya? Ikaw ba tayo? Sila din ay video Mike. Okay. Ya. Dagan sa utano. Wala pa mo. Ang ano Idagan no pre. balik. Dagan ceng. Pantay ba? Ya. Amak, gano. Kapit dong. Ah, ano din dong. Ano pita tagak yung imbutan. Society mo, balik mo. Yung, lupos sa yung. Tira na. Ano ka ba? Yawa. Payong. Nakisip na tuwan? Wagi. Sa isa pagkamot. Gogo. Sa isa pagkamot. Lah. Sira. Driyong. Lagad replikasyon, Driyong. Tudol master ba? Oh, tira na. Wala. Yawa. James. Ay. Walis mo na. James, tapi jago. Balik. Yawa. Kita nok na. Boy mo pa ko. Tablaw no. Sa boy. Dagan yung. Okay. Pira. Paul mo.